mini vlog na ako diri kilid sa daplin sa kalsada guys no, nagunahuna unya sigig panudlay ani akong buhok kay gilupad sa hangin, nagunahuna og unsay sudano na sad nga paliton mga guys no. Unya sa wala pa ko ni palit og sudan guys, ni palit ko og buko juice kay lami kayo iinom og buko juice no, labi nagbugnaw kaayo. So kaning buko juice ni kuya kay pure yun ni sabaw sa buko no, wala jud ni sagol nga kanang tubig, mo jud ni akong ganahan ning buko juice ni kuya. Unya sa iyahang luyo unahan naay na maligya diri og street foods. Unya ni palit ko og kanang tempura na say quick si kuya, naay kanang hotdog pero ang akong gipalit kay tempura mo gipares nako sa ako ang kanang buko juice. Wala na ko nagpalit og kanang palamig ni kuya no, kay naa man koy kanang buko juice. Unya nagkaon-kaon ko diri dapita no, yan ay daghan kanang customer si kuya diri nga mga estudyante sa ako ang kilid kay namalit sad no. Unya diri pina slow motion lang ko diri nga kanang kaon kunuhay nga murag wa magkaon mao ba ni siya. Unya ako na ning ginamna mga ko ang kaon mga guys no, kay kaning atong ngipon nga nagkatiguang ta murag dili naman ikadot og kanang gahi-gahi oy. So mao ni guys, unya ni humbalhin ko og kanang laing pwesto kay ngano daghan na kayo ng mga namalit nga mga estudyante ni kuya. Unya niinom sa ko og juice no, dayon ni balhin ko nangita ko pwesto nga kanang makalingkod ko ba. Unya timing kayo nga ang tindahan nga ako ang gilingkuran kay human nagkaon ang mga customer guys. So mao ni ang ako ang gikaon no, na siya gusto ang ako ang tempura guys, libre ra ni siya guys ang gusto niya. Mao ni ang buko juice. Unya mao ni dapita ang akong gitambayan guys. Naglingkod na ko diha guys kay ang customer ni ate human na og kaon no. Mao ni diri nga akong gitambayan nga tindahan guys no, kana mga pungko-pungko diri ba nga tindahan. Unya mao ni diri naglingkod ko kay wala pa may customer si ate. Unya nagkaon-kaon ko diri nga nagunahuna gihapon ko kung unsay sudanon guys, di gini mahumani atong hunahunaon sa sudan guys no. Unya ako lang ni ginam na mga ko ang kaon no, kay lami ang sauce ni kuya, lami tanan. Mao ni siya nga daghan ni siya suki kay lami man ang timpla sa iyang sauce no, kay ang magkapalami isa kanang tempura ang kana man gud iyang timpla. Unya ang mga customer magbalik-balik sad nimo no. So mao ni diri guys ang sitiyo nga naa sa ako ang luyo. Kuya wasag porman ako nagkaon pinatakilid man wala man jud laing shoes kay dili pwede mag atubang ko kay ngano basa ang ako ang cellphone. So diri dapita hapit na ni mahurot ang ako ang gi kaon diri. Unya paghuman ni palit ko og kanang kuan isda. So mao ni diri dapita ang akong gipalit niya isda guys. So nasipyat ko pagpalit ani pirmiro guys kay nga akong gipalit no, kay kanang lata siya mo to pagluto sa ako ang anak kay dubok man siya no. So ni palit sa ko og laing isda na pud no. So, nakapalit ko kaduha ka bisis ani guys no, kay lami man kayo ihigop og kanang sabaw. So mao ni giluto sa ako ang anak. Mao na ni siya, iyan na ning giluto.